Alors, nous allons récapituler un petit peu tous les événements qui peuvent se produire et qui peuvent conduire à un mouvement interrompu vers la mer. Мы собрали все события, которые могут случаться и могут вести к прерванному движению к матери. Il y a d'un côté les facteurs psychologiques С одной стороны, есть психологические факторы, et de l'autre les facteurs systémiques. и с другой системные. En sachant que lorsqu'il y a des facteurs psychologiques, И когда есть психологические факторы, ils vont être très renforcés du fait qu'il y a une perturbation symbiotique avec la mère. то они будут усиливаться при наличии симбиотического нарушения с матерью. Les premiers facteurs psychologiques ont lieu au moment de la naissance, Первый психологический фактор происходит во время рождения. quand il y a une séparation tout à fait au moment de la naissance, Когда во время рождения есть разделение. pour des problèmes de santé par exemple. Например, это связано со здоровьем. Quand il y a une naissance prématurée, que l'enfant est mis en couveuse, donc séparé de sa mère, Когда есть преждевременные роды, и ребенок, например, вырастает в инкубаторе или в такой et malgré tout, больнице, les conséquences de la mise en couveuse d'un enfant sont beaucoup moins importantes и при этом последствия того, что ребенок был в больнице или что он был в этой камере, они намного менее значимы, que les nombreuses césariennes qui sont pratiquées aujourd'hui. чем многочисленные кесаревые сечения, которые происходят сегодня. Et puis parfois, il y a un désintérêt de la mère pour l'enfant au moment de la naissance. И иногда в момент рождения также мать не интересуется ребенком. Après, il y a des facteurs psychologiques qui vont arriver dans les premières semaines, les premiers mois, les premières années de la vie. Затем в течение первых недель, месяцев и лет жизни происходят некоторые события. L'enfant va être séparé inévitablement de sa mère à de nombreuses reprises. Ребенок обязательно будет несколько раз, даже много раз отключен от матери, отделен от матери. Elle va s'éloigner pour des périodes très courtes Она будет отдаляться на очень короткие промежутки времени ou pour des périodes beaucoup plus longues. или намного более длинные. Et il voit de temps en temps l'enfant s'élancer vers sa mère et trouver porte close. И время от времени ребенок будет устремляться к матери и будет видеть, что дверь закрыта. Il a envie d'un câlin et elle n'est pas disponible du tout. Он хочет ее обнять, и она сейчас недоступна. Ou alors, à la place de l'amour qu'il attend, il reçoit de l'agressivité. Или вместо любви, которую он ожидает, он получает агрессивность. Et forcément, il va le vivre avec beaucoup de souffrance. И он будет это проживать с большим страданием. Et tout ce que nous avons vu cette année, une grande partie en tout cas, Все, что мы видели в этом году, во всяком случае, большая часть, sont des moyens et des techniques это средства и техники, pour soulager et aider чтобы облегчить и помочь les êtres humains. человеку. Et il y a une dimension dont nous avons parlé de temps en temps, И будет измерение, о котором мы время от времени будем говорить, mais que nous n'avons pas réellement approfondi. но которое мы на самом деле не углубили. C'est ce qu'on appelle la troisième racine des constellations, Это что называется третьим корнем расстановок, la racine spirituelle. духовный корень. Et c'est celle-là que И именно его je vais vous faire ressentir et vivre d'un peu plus près. я дам вам глубже прожить и прочувствовать, Vous l'expliquez aussi un peu mieux, объяснить вам его также лучше. puisque la demande de vos ancêtres, Потому что запрос ваших предков c'est de vous expliquer ça. — это объяснить вам это. Vous voyez, il y a une chose très bizarre. Видите ли, есть очень странная вещь. La plupart des constellateurs Большинство расстановщиков font toutes sortes de constellations, делают всевозможные расстановки, mais ils ne sont pas réellement conscients но они на самом деле не осознают des dimensions dans lesquelles ils travaillent. измерения, в котором они работают. Là, nous savons que nous sommes dans
la dimension du monde terrestre et matériel. Здесь мы знаем, что мы находимся в измерении земного и материального мира. Mais lorsque nous nous laissons inspirer par un ancêtre, Но когда мы позволяем себе быть вдохновленными предком, lorsqu'un défunt se manifeste, когда проявляется умерший, parce que l'un de vous veut résoudre un problème, потому что кто-то из вас разрешает проблему, où se trouve ce défunt? где находится этот умерший? Dans quelle dimension il est, cet ancêtre? В каком измерении находится этот предок? Bien, merci les représentants. Спасибо, Vous представители. pouvez sortir de vos représentations. Можете выйти из репрезентации. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Поняли, что нужно сделать? Non, pas vraiment. Нет, не очень. Quand vous serez tranquille, Когда вы будете спокойны, ou maintenant? On va le faire maintenant. или сейчас, сделаем сейчас. Vous fermez les yeux. Закройте глаза. Et tout le monde peut faire. Hein. Это могут делать все. Tous les autres, vous pouvez penser à un exclu quelconque. Все другие Le могут, premier qui vous vient. все остальные могут думать об исключенном, Tandis неважно, que vous, Caroline, о fermez том, les yeux, который gardez les приходит yeux первый. fermés. А вы держите, Каролин, закрытые глаза. Vous pensez à cette fausse couche Вы думаете А об cet этом enfant. выкидыше, об этом ребенке, qui n'a pas pu naître. который не мог родиться. Et vous lui ouvrez votre cœur. И вы открываете ему свое сердце. Et vous le prenez dans votre cœur. И вы берете его в свое сердце.